Hindi yung pwede, tatanggalan mo pa ng trabaho yung gwardiya doon. Isip na to. Pamain ako dito ng tweed dress, Yahtzee M, isa na. Gusto ko gawin na lang track Miss Rachel. Okay, pamain ako dito ng black printed, free size to ma'am. Pang large, free size. Okay, this one is free size. Mga madam ko, free size to. Pang mga large, kaya. Okay, free size yan. Free size to. Sinong gusto ng free size? Dress kay Ma'am Vicky. Yours na, Ma'am Vicky. 880. Yours na to, Ma'am. Next tayo, guys. Ma'am Vicky to. Next. Ano to? Mango? Mango to, Joy? Mango dress? Mango dress. 880. Di ba maintindihan? GU, ma'am. Latest GU, ma'am. Ma'am, latest GU. Aray ko. Wait lang. Ganda to, ma'am eh. 880 na lang din. Ay, 880 yun. Kay Ma'am Vicky na. Okay na. May kilala kayo na half-half na magaling. Pwede mo live. Nag-aantap ako. Ganda. 1.5 sa oras. Baka may kilala kayong live seller 1.5. Pa-applyin nyo sa akin mga madam ah. Mga madam, baka may kakilala kayo ah. May maka-recommend kayo ah. 1.5 mga madam oh, per day. Per day. Kaso kailangan niya makakuha. Sales. Mga madam, pag may pinalive ako na model, may na nyo naman. Kasi yun naman tinda namin. Tinda naman namin yun, mga madam. May na nyo naman. Gusto nyo kasi ako. Sige kayo, wala na akong likod. Mga madam, pag may pinalive kaming model, mag-mine kayo kasi star naman namin to. Ba't di kasi kayo nagmamine? Yung mga model ko dati, nalugi ako. Di kayo nagmamine. Tapos pag sinuot ko na, nasold. Mag-apply daw si Miss Ina. Okay, GU, 880. My GU latest to, ma'am. My GU latest, 880. Code natin GU, M to M. Pamay, GU latest, 880. GU kay Ma'am Karen. Miss Karen. May allowance. Ina-adjust ko yung bus eh. Miss Karen, may allowance. Yours, Ma'am Karen, 880. Last hooray tomorrow. Last day na live tomorrow, mga madam ha. Last day live na tomorrow. Next tayo. This one. Linen to. Pure linen. Wait. Next, pure linen dress. Yahtzee M, second minor GU. Pamain ako dito, pure linen. This one is kasya sa large, mga madam. Okay, 29 lang ang waistline, sagad niya. Pamain ako dito ng pure linen. Pwede nyo ito lagyan ng belt. Pamain, pure linen dress, ma'am. Code natin. Ganda siya, sis. Ganda siya. Pure linen siya. Ganda ng quality. 880. Pamay pure linen dress, ma'am. Ayan o, pwede nyo siya lagyan ng belt, ma'am. Pamay pure linen. Very social. Very social na mga madam. My pure linen dress, ma'am. Code natin, pure linen dress. Ayan o. Tapos, meron siyang pockets. My pure linen. Code is pure linen, mga madam ko. Code is pure linen. Korean dress. Pure linen kay Madam Eva to review. Anong pure linen? Anong Korean, ma'am? Ma'am, anong Korean? Ano daw? Anong Korean, ma'am? Ma'am, anong Korean? Second minor si Madam Vicky. Ma'am Maniti. Anong Korean, Ma'am Maniti? Ma'am Maniti, anong Korean? Baka nakita niya sa Korea yan. Ma'am Maniti. Pure linen man to.
Pure linen kay Madam Eva. Eva to review. Yours to ma'am. Pure linen. Yours. Next. Sister, this one magkano? Ano ba yan? Yung parang pang... Ah, ano lang yan? 1-2 lang yan. Mura naman. Grabe. Sobrang mura. Pwede na yan. Ma'am, pinapamigay ito. Okay, 70% off. Grabe naman yung pagkamura nito, ma'am. Grabe yung pagkamura nito. Tag 1,200 na lang daw. 1,200. This one is 29. Ay, wag mo na yan, babe. Ipaano mo na lang yan, red. Wala na. Na-live ko na, te. Hindi na to pwede burahin. Naka-live to. Kagi, wag na, Joy. Sobrang mura. Wag na. Lugi ako dyan. Wag na, next mo na. Ngik. Hindi na, te. Ano na, para masaya yung buyer. Okay na to. 1,200. Damit. Yan yung dinig ko kasi Korean. Ah. Magkano, Gio? 29. Pwede na yan. Ang event. Ganda kasi na, ano yan, mahal kasi bilhin natin. Ganda, no? Okay, Ma'am Cecil. Masaya na siya. Ma'am Cecil, mali dyan. Yours. 1, 2. Si SL Feedback, ang ganda niya yung sisi. Mahal yan, bilhin ko. Mahal ko, mga gantong dress. 1, 2. Yours. O, hindi ko pa rin nilalabas yung mga high-end. Mga high-end, mga madam, mga high-end. Hindi ko pa nilalabas. Code natin, clock. Ganda niyan. Sayang, ang laki lang. Next. Pamain ako clock. This one is parang Italy, no? Pamain clock. 780. Code natin, clock. Pang office. Ganda. Pamain clock. Code natin, clock. Ganda mga madam. Mine clock. Code is clock. Pamain clock. Mga madam ko, code is clock. Pamain clock. Code is clock. Tapos yung Pamain clock. Code natin, clock. Mind clock nyo na lang. Mind clock. Clock, 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 clock. Kay Ma'am Colleen. Size ito, wait lang. Size ito, ma'am, maliit, medium, 27, 28. Okay? Sino confirm? Mga madam ko, sinong confirm? Nauna si Madam Vicky, pero hindi ko alam kung kasya. Okay? Hindi ata. Clock kay Ma'am Ina Villacorti. Okay. Arte? Villacorti? Miss Ina, yours na to! Kasya to! Yours na to, Miss Ina! Next tayo, guys.